Bali, lalagyan pa natin ng roller yan sa ilalim. Bali, di-remote yan, di-remote. Dalawang UP ron. Tapos dito dalawang UP. Bali, magiging ang plano yan ito. Yan. Ayan yung aming binubuo. Yan. Yung poste nandito. Dalawa rito, dalawa ron. Tapos yung kaliwang yan, meron pa. Tapos bakod dito. Bali magiging ito yung yon. May bakod dyan pag ano, dire-diretso yan. Yan. Bali, finish sana yan. Shout out guys from Mindanao. Yun o. Shout out guys sa mga taga Bicol dyan. Hello. Taga. Ayan. Shout out guys from Mindanao. Shout out sa mga taga Bicol. Bimbangina.